No sir, nilipad na namin. Yan. Bali pinalitan namin yung GPS. Ang GPS ngayon reading niya nasa 5. Yan. Medyo makulimlim yung panahon kaya hirap ng GPS eh. Pero may GPS na siya. Gumagana ang GPS natin. Yan. Okay, steady ka lang dyan. View. Yan. Okay, tilt down. Camera tilt down. Yan, tilt yung camera. Yan. Ayan siya GPS saan? natin. Weak lang daw kasi makulimlim. Ayan, 7 na. Ayan, may 7 naman na tayong reading. Ayan, okay, yan. 8 na sir, oh. Yun, 8. Reading, GPS, reading. Ayan. Angat Okay. na yan. Ha? Okay na, sige. Ayan, okay na sir. Ayan. 9. Okay, landing. Landing kami, ha. Okay, landing.